Ay! Nag-pray kayo sa mga kayo. Asan yung lecture natin? Asan yung lecture? I-present yung lecture. Okay, let's pray. Observe, silence, and pray for God's blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, Heavenly King, yaman kami apo kada gito'y tatangal daw. Hello vlog, shampoo! In tet kanyaming pamilya ni Inang, pamilya ni Tatang, agyaman mi apo kadigdagit blessings nga inka imparabor kanyami in 2024 tatang ket salubungin mi ti 2025 ket idawat mi kengka nga bendisyonan na kami nga pamilya itinasaya at nga karagkad ikatem digiti saksakit nga in kami marikrik na iti bagini kanang kami tinasaya at nga biyag blessings pagkawalan na nga po digiti basbason ni yang mandigiti na arap ni pagkawalan na po mga apo ti amin na nagpurpurangan ni itag-ay ni apo kengka digitoy we praise you and we worship you, we glorify your name. We submit all to you, Lord. Lahat ng meron kami, of everything. So we give it back to you. We praise you and worship you. Thank you, Lord, for everything. We also, Lord, ask for your blessing for this food na kami ipaunig nga taraon at pagyamanan mi digiti nag-organize digiti nagluto digiti nga taraon yung kami ipagdagta at bless mo kami apo by 2025. And this I ask in Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday!